अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने अपने ही लाइव शो में राना सनाउल्लाह की बैंड बजा दी। हामिद मीर ने अमरीकी में होने वाले ऑपरेशन की ऐसी वीडियो चलाई जिसे देखते ही राना सनाउल्लाह के पसीने छूट गए। मजहबी तंजीम है तहरीक लबैक, इस ये सड़कों पर निकली हुई थी और इनके साथ बाज़ इतलात ये थी कि इनसे रब्ता भी हुआ है, इनसे मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और फिर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ, उसमें पुलिस का भी नुकसान हुआ और ये मजहबी तंजीम का दावा है कि इनके भी कुछ लोग जो हैं वो मारे गए हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप पंजाब मुस्लिम लीग के सदर भी हैं, क्या वाकई कोई मुज़ाकरात हो रहे थे, और अगर हो रहे थे तो वो मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए? देखें, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि मुज़ाकरात वाली बात तो दुरुस्त नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अलबत्ता राब्ते ज़रूर हुए हैं। कुछ लोगों ने ख़ुद उनसे रब्ता किया और कई लोगों के साथ उन्होंने भी रब्ता किया, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब से, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से उनका रब्ता हुआ। ख्वाजा साद रफ़ीक और अशरफ ताहिर अशरफी साहब से, मौलाना से भी मुझे मालूम हुआ कि उनका रब्ता हुआ है। मेरे साथ भी डॉक्टर शफीक अमीनी साहब उनके हैं, जो कि KPK के उनके सरबराह हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। और इसी तरह से मौलाना बगदादी साहब हैं, जिनका कराची से तलक है। तो मेरे साथ भी उनका रब्ता हुआ, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मुतअद्दिद बार एहतजाज किए हैं और वो हर बार उनके साथ मुज़ाकरात भी होते रहे और किसी न किसी जगह पे जाके मामला जो है वो सेटल होता रहा। तो उनसे ये ज़रूर कहा गया इस राब्ते में कि आप इस एहतजाज या लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कर दें। इसमें जो है बावजूद जो है वो कामयाबी नहीं हुई और इसमें तशद्दुद जो है वो दाखिल हो गया और इसमें फिर नुकसान हुआ। उन्होंने भी, उनके कारकुनों ने भी पुलिस के लोगों के ऊपर जो है वो यानी मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, बिल्डिंग्स को, गाड़ियों को जलाने के और फायरिंग के। तो ये राब्ता ज़रूर हुआ उनसे और उनको ये रिक्वेस्ट ज़रूर की गई कि वो इसको कॉल ऑफ कर दें। लेकिन मुज़ाकरात जो है वो उसकी एक वजह ये भी है कि कोई मुतालबात ही नहीं थे। वो सिर्फ़ ये लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद आना चाहते थे और इस्लामाबाद में एक गैर मुल्की एक फ़ॉरेन एम्बेसी जो है वहाँ पे वो अपनी याददाश्त पेश करना चाहते थे, जो कि गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी कि उनको इस्लामाबाद तक मार्च करने दिया जाए या इस्लामाबाद में वो दाखिल हों या वो जो फ़ॉरेन एम्बेसीज़ का एरिया है वहाँ पे जाएँ। तो ये सूरत हाल थी। अच्छा राना साहब, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कि 2014 में भी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी पंजाब में, तो एक मॉडल टाउन में वाक़या हुआ था और अब 10-11 साल गुजर चुके हैं तो अभी भी उसका बार बार जिक्र आता है। तो आप ये नहीं समझते कि इस मरतबा अगर इनसे बातचीत के ज़रिए मसला हल कर लेते? यकीनन आप दुरुस्त कहते हैं कि इस्लामाबाद आना और एक अहम मगरबी मुल्क के सफारत खाने तक पहुँचना, इसकी तो हुकूमत इजाज़त नहीं दे सकती। लेकिन कल हमने ये सुना कि वो ख़ुद अपना जो कंटेनर था वहाँ से बार बार लाउड स्पीकर पे कह रहे थे जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो अगर कर लिए जाते तो ये इतना नुकसान ना होता? नहीं, देखें, बात करने, नेगोशिएट करने और मामलात को गुफ्तगू के ज़रिए सुलझाने वाली बात जो है, इसका तो कोई नेमर बदल है ही नहीं। ये तो किसी सूरत भी कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये तरीक़ाकार जो है ये मौसर नहीं है या ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जिन ऐलानात की आप बात कर रहे हैं, इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। कल रात कोई तकरीबन 1-1:30 बजे भी मेरा इन दोनों साहबान से, जिनका आपने ज़िक्र किया, मैंने ज़िक्र किया है, तो उनसे मेरा रब्ता हुआ और मैंने उस वक्त भी उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको जो है वो, बल्कि कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इस यानी गज़ा के शहीदों से यकजहती मार्च जो है, इसको आप अपने मुल्क के शोधा के साथ यकजहती के नाम पे इसे ख़त्म कर दें या कम से कम मौखर कर दें और उसके बाद में बैठ के जो है वो बात कर लें। गज़ा का मसला तो चलो जिस अंदाज से भी है वो हल हो गया। तो अब हमें जो है वो अपने मुल्क में जो है वो इस तरह का हालात जो है वो पैदा नहीं करने चाहिए। तो कल जो अफ़गानिस्तान का वाक़या हुआ, जिसमें हमारे शोहदा के खून का हिसाब चुकाया गया, मुक़द्दस खून का हिसाब चुकाया गया, तो मैंने तो ये भी अपील की थी कि आप उसी के साथ जो है वो यकजहती के तौर पे इसको कॉल ऑफ कर दें। लेकिन अब ये मामला जो है ये कहाँ पे जो है वो ये बात समझने से जो है वो आर रही गई है और इसको रिज़ॉल्व नहीं किया गया। तो वरना ये अब लॉन्ग मार्च जो है वो कोई ऐसा मामला नहीं था कि ये कल ही होना था या आज ही होना था या इसके बाद इसका कोई मौका नहीं रह गया था, बल्कि पिछले 2 साल से गज़ा में तो जुल्म हो रहा है, बेगुनाह खून बहाया जा रहा है। तो ये रात भी बात हुई है, लेकिन बहरहाल ये बात अच्छा राना साहब, नहीं हो सकती। आपकी ये शफीक अमीनी साहब से भी बात हो रही थी, बगदादी साहब से भी बात हो रही थी, आपने उनसे पूछा कि जब गज़ा के जो
کانفلکٹ کے جو فریقین ہیں ان کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے, سیز فائر بھی ہو گیا ہے, تو پھر آپ کے اس مارچ کی کیا اہمیت ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ آپ نے ان سے پوچھا نہیں تھا؟ کیونکہ یہ لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جب وہاں پہ امن معاہدہ ہو گیا تو نہیں ان سے بالکل ان سے پوچھا, بلکہ ان کے ساتھ آرگو کیا کہ بھئی اب وہ معاملہ تو چلیں جس طرح سے بھی ہے, ہماری اس کے اوپر اطمینان ہے یا نہیں ہے, لیکن چلیں ایک یک طرفہ جو خون ریزی ہو رہی تھی 2 سال سے, یک طرفہ جو ہے وہ نسل کشی ہو رہی تھی, ظلم ہو رہا تھا, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس ظلم کی مثال دنیا کی تاریخ سے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. تو اب چلیں وہ ایک یک طرفہ طور پہ جو ہے وہ بات ختم ہو رہی ہے, تو وہ اب آپ کو اس ایشو کو جو ہے وہ اب اس طرح سے نہیں اٹھانا چاہیے, اور اسلام آباد تک جانا جو ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے. تو یہ ان کے ساتھ آرگو کیا اور یہی ان کو کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ اپنے شہداء کے جو ہے وہ نام کر کے تو اس کو مؤخر کر دیں. لیکن بہرحال یہ بات جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کیوں نہیں ریزالو, حالانکہ اس میں کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا. یعنی دیکھیں نا, یعنی بات ناکام یا الجھتی تو تب ہے نا کہ جب ہو کہ جی ایک فریق یہ کہہ رہا ہے اور دوسرا فریق اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. اس میں تو کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا, صرف وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے, اور وہ لانگ مارچ جو ہے وہ ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے وہ کر لیا, اس کے بعد اس کو مؤخر کر دیا جاتا. لیکن بہرحال یہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اور اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر اتنا زیادہ زور دینے کی ضرورت تھی کہ یہ لانگ مارچ ہونا چاہیے. اب یہ طے رانا صاحب, یہ جو خیبر پختونخوا میں ایک تبدیلی ہوئی ہے اور وہاں پہ آج ایک نئے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کو منتخب کیا اسمبلی نے, لیکن ان کا حلف نہیں ہو رہا. گورنر خیبر پختونخوا کا موقف ہے جی کہ میں نے تو جو وزیر اعلیٰ تھے پہلے علی امین گنڈا پور, ان کا استعفیٰ قبول ہی نہیں کیا. تو اب کیا صورتحال بنتی ہے جب گورنر جو ہے وہ ایک چیف منسٹر کا استعفیٰ قبول نہیں کرتا اور اسپیکر جو ہے وہ ایک نئے چیف منسٹر کا الیکشن کروا دیتا ہے, اپوزیشن اس الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہے, تو معاملہ پھر عدالت میں جائے گا. تو ماضی میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں, تو کیونکہ آپ ایک قانون دان بھی ہیں, تو آپ کی قانونی رائے کیا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں حامد میر صاحب, یہ تو ساری جو ہے وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں, اور لیگل معاملات میں جو ہے وہ کسی کے صحیح یا غلط ہونے کی بات نہیں ہوتی, موقف ہوتا ہے. آپ کا ایک اپنا موقف ہے, میرا ایک اپنا موقف ہے, تو اس میں بھی دونوں فریقین کا موقف ہے. ہمارا موقف بالکل یہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل درست موقف ہے کہ جب تک وہ استعفیٰ منظور نہیں ہوا تھا اس وقت تک اسپیکر کو صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلانا چاہیے تھا. چلیں ان کا بھی ایک موقف ہے کہ جی استعفیٰ ہو گیا, جب اناؤنس کر دیا تو استعفیٰ ہو گیا. اگر اس کے اوپر کوئی فریق عدالت میں جائے گا تو چلو عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمیں یہ نہیں کرنے دیا, ہمیں وہ نہیں کرنے دیا, ہمارے خلاف یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کہ جو نو منتخب چیف منسٹر صاحب نے تقریر کی ہے, یہ کوئی چیف منسٹروں والی تقریر ہے؟ یہ اسمبلی جی تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ لوگوں نے دیکھا فیصل وڈا نے عظمی بخاری کو دھوکہ رکھ دیا. ویورز ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.